actuar de manera activa, ¿ya? Porque nosotros todos somos usuarios del servicio de la salud, todos aportamos. Los valores que se cobran por la salud así lo ameritan porque son costosos, pero son normas que ya están establecidas en la ley y están reglamentadas, pero de todas maneras, repito, si el observatorio sería como lo último que se haría como garantía para la prestación del servicio eficiente, que la comunidad esté en sí, analizando las consecuencias, las causas de las deficiencias y aportar soluciones para obtener una prestación eficiente del servicio de atención en salud en las islas que tanto la merite, a la S, la Secretaría de Salud y el sector, repito, empresarial, que son los que aglutinan la mayor parte por causas de los trabajadores que tienen afiliados, y ellos también son responsables de que se le brinde la atención a sus trabajadores. La salud es un derecho fundamental donde todas las personas tienen necesidades diferentes. Por ello es muy importante escuchar a los implicados para poder mejorar. La Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente está llevando a cabo labores de limpieza en diversos sectores de la isla. Entre los puntos destacados se encuentra la avenida Francisco Newell, donde se están realizando trabajos para mantener la limpieza y el orden en la comunidad. La Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente continúa desarrollando jornadas de recuperación del espacio público en diferentes sectores de la isla. Las labores se concentraron en vías y zonas peatonales afectadas por el fuerte oleaje, las lluvias y los vientos de los últimos días. La Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente viene implementando una serie de limpiezas por los diferentes sectores de San Luis, Ginny Bay, también Harmony Hill, Licky Hill. Esas limpiezas obedecen a que sabemos de que en esta temporada invernal el mar con su furor y los vientos siempre traen residuos. Entonces esos residuos han llegado a generar inconvenientes sobre las vías, han generado ciertos impedimentos que se transitan bien los peatones, los vehículos y las motocicletas. El apoyo del personal operativo fue fundamental para garantizar la adecuada disposición final de los residuos ordinarios. En Ginny Bay recogimos troncos, recogimos residuos especiales y recogimos residuos ordinarios. Y estos residuos fueron garantizados en su disposición final adecuada. También nos trasladamos hacia Flat Farm, donde está la peatonal por la Universidad Nacional. Hicimos la limpieza de todo ese tramo del lado de la playa, en donde tuvimos que separar las algas de los residuos y recogimos los diferentes troncos también en este espacio. Las jornadas también llegaron a la peatonal del sector de la Universidad Nacional y al área frente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y se extenderá a diferentes sectores de la isla como parte del compromiso de mantener la isla más limpia, segura y bella. Y el cronograma oficial de la ruta de residuos no aprovechables fue presentado. Cada semana camiones recorrerán todos los sectores de la isla para la recolección de esos elementos, garantizando una correcta disposición y contribuyendo a la salud del ambiente. La Secretaría de Servicios Públicos estuvo acompañando diferentes sectores de la isla para revisar cómo se viene realizando el proceso de recolección de basuras. Bueno, continuando garantizando a este canal por permitirnos informar a la comunidad acerca de las diferentes acciones que viene desarrollando la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente. Bueno, en esta semana, precisamente hoy, viernes 17, estamos en el sector de Suotas. Eso es conocido como detrás del barrio obrero, sector de bienestar familiar, garantizando la recolección de residuos especiales en este sector. Estas jornadas se vienen realizando en los diferentes barrios de la isla con el acompañamiento de la comunidad. Días atrás estuvimos en el Bara, también estuvimos en el Kobe, en donde tuvimos que hacer recolección por 2 días porque la comunidad masivamente atendió a nuestro llamado y sacaron sus residuos especiales. Queremos decirle a la comunidad que la Secretaría de Servicios Públicos ha garantizado la recolección de residuos especiales como línea blanca, nevera, chatarras, llantas, colchones. En ningún momento esta administración ha dejado de recoger estos residuos especiales. Entonces queremos decirle a la comunidad que estén muy pendientes de las diferentes rutas que les corresponden y los horarios que les corresponden para sacar sus residuos. La Secretaría de Servicios Públicos invita a la comunidad a estar pendiente de las jornadas de recolección y apoyar el proceso de limpieza de nuestra isla.
Y esta noche conoceremos la historia de Waldo Greenard, un isleño apasionado por su identidad y comprometido con el desarrollo del archipiélago. Su trayectoria es un ejemplo de dedicación y amor por la comunidad que lo ha visto crecer. El señor Waldo Greenard vive en el sector de San Luis, tiene 68 años y siempre ha estado dispuesto para ayudar a su familia y a la comunidad de la isla. Mi nombre es Waldo Greenard Walters, nacido en la isla de San Andrés en el año 1959, el 19 de abril. Tengo 67 años. Soy un señor de edad que me gusta ver las cosas bien y colaborar con mi familia, igualmente con otras familias de la isla. Eso que yo tengo en mi corazón. Por eso yo estoy hoy haciendo una obra comunitaria aquí en el sector de San Luis por Ginny Bay. Para motivar, yo quiero motivar a la gente de aquí, de todos los barrios, San Luis, La Loma, en el centro, Barrol, vuelta de la isla, porque nosotros tenemos que pensar en nuestros hijos y nietos. En la situación de la isla, uno tratar de hacer con el nombre de Dios, la voluntad de Dios, para hablar con los niños y tener un lugar como este parque, y hay muchos parques que están abandonados en nuestra isla. No sé por el motivo, pero yo no vengo aquí hablando por el motivo de que hay tiempo para que uno pueda recuperar los diferentes sectores de la isla, o sea, parques que están abandonados. Uno puede colaborar con la comunidad, con el jefe o de los comunitarios de cada sector de la isla. El futuro de los niños y jóvenes de los diferentes sectores de la isla lo han motivado a desarrollar proyectos con el objetivo de unir a la comunidad sin ninguna distinción. Estoy dando gracias a los señores que están aquí entrevistándome, porque ese es bueno. De pronto tengo una pequeña con mi idioma de español, pero yo quiero que me entiendan lo que yo quiero hace llegar a la comunidad isleña. Uno tiene que ser unión en esta vida, porque yo estoy haciendo esto, porque yo digo que yo no tengo prisa, no tengo mucha afán, yo cojo mi tiempo, porque Dios es que nos da la fuerza y la voluntad. Yo no estoy aquí por yo, si no era Dios, yo no estaría aquí hablando ahora, estando dirigiendo a la comunidad isleña que más quiero en este mundo. Que tenga un buen día, y yo quiero que ponemos a motivarnos para hacer estas clases de trabajo que es bueno para la familia y en general la juventud y los nietos y los hijos. Muchas gracias. Muchas gracias a Waldo por contarnos su historia, por aportar a la unión de las comunidades y el desarrollo de la isla para los niños y jóvenes. Hoy, en nuestro espacio de cultura, queremos compartir con ustedes el gran trabajo de la primera Asociación de Mujeres Pescadoras de Providencia. Y Amelia nos cuenta esta gran unión y las historias contadas por mujeres del mar. Veamos esta nota. Vengo trabajando la historia del mar. Y bueno, este espacio de co-creación con Fishy Association, primera asociación de mujeres pescadoras en Providencia, creamos algo llamado Laboratorio de Ultramar, en este camino de crear colectivamente sensibilidades y afectos a través de los ejercicios geográficos e históricos. Este espacio, este primer espacio de Laboratorio de Ultramar, trae consigo la idea de construir los relatos de las mujeres en la navegación desde una perspectiva geográfica e histórica.
Es bastante importante que nosotras las mujeres aprendamos de dónde venimos, de dónde procedemos y que podamos entender toda la importancia que hay dentro de nuestras islas para nosotras y para nuestros hijos. Para Fiji es muy importante que nosotros lo sepamos porque nosotros somos personas o gente de mar que queremos aprender mucho más. Bueno, mi gente, espero que se mantengan conectados a nuestra sección de cultura y entretenimiento todos los sábados, domingos y festivos. Nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias, Katia, por esta sección de cultura y entretenimiento. Ustedes que nos ven, no se despeguen de Teleislas News Weekend porque en breve volveremos con más noticias en inglés. Hello, good evening, happy Independence Day and welcome to Teleislas News Weekend, your weekend source of information. The national government has launched the Health Price Observatory, an initiative designed to regulate healthcare services, medical supplies, and the cost of medicines. The project seeks to increase transparency and improving access to healthcare for all citizens, particularly underserved communities, such as the residents of the archipelago. A proposal to create a health observatory is gaining attention across the archipelago. The initiative aims to strengthen citizen participation, increase transparency, and give residents a more active role in monitoring the quality of healthcare services on the islands. I completely agree with establishing an observatory focused on the healthcare sector because, first of all, it is justified given the circumstances we are facing and the deficiencies in the delivery of healthcare services. In addition, it serves as a mechanism for citizen participation, and it is essential that the community oversee what is happening. In fact, there is already an existing body known as the Community Participation Committee, which includes the Chamber of Commerce, the business sector, community representatives, the state, and the government, all working to ensure that healthcare services are delivered efficiently. However, that is not currently happening. Even so, creating a dedicated health observatory is essential so that people can actively participate. Supporters of the initiative believe that community oversight could help identify the root causes of the healthcare system's challenges, encourage greater accountability, and promote collaborative solutions among public institutions, the private sector, and the community. People can no longer remain passive in the face of what is happening. They must become actively involved because we are all users of the healthcare system, and we all contribute to it. The amounts people pay for healthcare are significant, although they are established and regulated by law. Nevertheless, I repeat that creating a health observatory would be the final step in guaranteeing the efficient delivery of healthcare services. It would allow the community to analyze the causes and consequences of the current deficiencies and contribute solutions to achieve efficient healthcare services on the islands.
This is something that concerns the social state company, the health secretariat, and, once again, the business sector, which represents the majority of employers. Many businesses are under financial strain, but they also share the responsibility of ensuring that their workers receive proper health care. Healthcare remains one of the archipelago's greatest priorities. Advocates say that greater community participation, continuous oversight, and shared responsibility could help build a more efficient, transparent, and reliable healthcare system for all residents. The Secretariat of Public Services and Environment is carrying out cleaning operation in several areas of the island. One of the main locations is the San Luis sector, where crews are working to maintain cleanliness and other throughout the community. The Secretariat of Public Services and Environment continues its efforts to clean public spaces in different areas of the island. The work focuses on roads and sidewalks affected by the strong waves, rain, and winds of recent days. Secretary of Public Service and Environment making some cleaning around the island. Through the strength from the sea and the breeze them, we had to intervene spot like Ginny Bay, the Peatonal from Ginny Bay, when practically covered with stump and different garbage coming from the sea. So the office within group work, we make the intervention where we make separation from the garbage them, and we guarantee that the rubbish them that we separate, we give them a good disposal. The support of the operational staff was fundamental to ensuring the proper final disposal of the ordinary waste. After that, we get to the section from platform where we had to do the same thing, the breeze, the high breeze with the rain and the sea coming, and they bringing plenty stump, bringing plenty seagrass, and that when they practically come over the whole road. So we guarantee the good transit from the road, we make the cleaning and we dispose the garbage in our adequate way. The cleanup efforts also reached to the sidewalks at Universidad Nacional and the area in front of the Bienestar Familiar, and will extend to different sectors of the island as part of the commitment to keep the island cleaner, safer, and more beautiful. And in other news, the official collection schedule of non-recyclable waste has been released. Each week, collection trucks will travel throughout every sector of the island to gather these materials, ensuring proper disposal and contributing to the healthy environment. The Department of Public Services continues to strengthen its island-wide cleanup efforts, visiting different neighborhoods to monitor special waste collection operations and ensure residents have access to safe and timely disposal services. Let's talk about the special waste collection routes currently being implemented. First of all, thank you for allowing us to inform the community about the different initiatives being carried out by the Department of Public Services and the Environment. This week, specifically on Friday the 17th, we have been working in the Zotas sector, located behind Barrio Obrero near the family welfare area, ensuring the collection of special waste in that neighborhood. These cleanup campaigns are being carried out in neighborhoods across the island with the active participation of local residents who are working alongside authorities to help keep their communities cleaner and safer. A few days ago, we were in Back Road, and we also worked in the Cove area, where collection had to continue for 2 days because the community responded massively to our call and placed their special waste out for pickup. We want residents to know that the Department of Public Services continues to guarantee the collection of special waste, including household appliances, refrigerators, scrap metal, tires, and mattresses. At no time has this administration stopped providing this service. We encourage everyone to stay informed about the collection routes and schedules assigned to their neighborhoods so they can dispose of their special waste at the appropriate time. The Department of Public Services is encouraging all residents to follow the announced collection schedules, participate in these special campaigns, and continue working together to keep San Andres clean and protect the island's environment. And tonight we bring you the story of Waldo Grenard, an islander deeply passionate about his identity and committed to the development of the archipelago. His journey is an example of dedication and love for the communities where he was raised. In the San Luis community, 68-year-old Waldo Grenard has become a symbol of generosity and civic spirit. Known for his willingness to help both his family and his neighbors,
He continues to dedicate his time and energy to community projects that encourage unity and improve shared public spaces. My name is Waldo Grinard Walters. I was born on the island of San Andres in 1959. I turned 67 on April 19th. I am an older man who likes to see things done well and enjoys helping my family, as well as other families across the island. That is what I carry in my heart, and it is the reason I am here today doing community work in the San Luis sector. I want to motivate the people of San Luis, on the hill, the downtown area, back road, and every neighborhood around the island. We need to think about our children and our grandchildren. With God's help, we must continue creating places where children can gather, like this park. There are many parks across our island that have been abandoned. I don't know the reasons why, but I believe there is still time to restore these spaces. We can all work together with community leaders and residents from every neighborhood to recover these areas for everyone's benefit. Driven by his concern for the well-being of children and young people, Waldo has made community service his mission. Through simple acts of volunteerism, he hopes to inspire others to work together, strengthen community bonds, and build a better future for the next generation. I want to thank everyone who is here today because this is something truly worthwhile. My Spanish may not be perfect, but I hope people understand the message I want to share with the island community. We need to stay united in this life. I do this work because I am not in a hurry. I take my time because God is the one who gives us strength and the desire to serve. If it were not for God, I would not be here today speaking to the people of these islands, whom I care about so deeply. Have a wonderful day. I encourage everyone to become motivated to carry out this kind of work because it benefits families, our young people, our grandchildren, and our children. Thank you very much, and thanks be to God. Waldo Grinard's story is a reminder that positive change often begins with the commitment of a single person. His dedication to serving others continues to inspire islanders to care for their communities and create a stronger future for the children and youth of San Andres. Today, Fan for Whispers a Culture, we want to share a great work with the First Woman Fishing Association from Providence share with me. Amelia share this beautiful union where women tell sea history. Make her watch now. I am working on the history of the sea and on this co-creation space with the Fishery Association, the first association of women fishers in Providence. Together we created something called the Laboratorio de Ultramar, and through this process of collective creation, we are building awareness, connections, and shared experiences through geographic and historical explorations. This first Laboratorio de Ultramar is centered on documenting and sharing the stories of women in navigation from a geographic and historical perspective. It's really important that we, as women, learn where we come from and understand our roots. We need to recognize the important things of our islands, for ourselves and for our children. For Fishy, it is very important that we know this because we are women of the sea who want to learn so much more. Well, I hope today, on when connected to the culture and entertainment section, we bring Fiona all these nice things every Saturday, Sunday, and Fiesta. I'll see you in our next occasion. Thank you so much, Katia, for this cultural and entertainment sector. And this is everything for today. See you next week with more of TeleislasNews Weekend. Good night.
Criterio TIC. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores deben estar acompañados de un adulto responsable. Nada importante se construye en soledad. Cada descubrimiento necesita quien lo cuestione, cada idea necesita quien la lleve más lejos.